जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 10 जुलाई 2024 बुधवार। आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदे। खबर नंबर 1, आयुष्मान भारत योजना रे हेब परिवर्तन। 5 लाख बदल में मिल 10 लाख टंकार बीमा। केन्द्र एनडीए सरकार चलित मासर संपूर्ण बजेट यूनियन बजेट 2024 उपस्थापन करने को जाउछि। यही बजेट रे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान भारत योजना संपर्क में सरकार किसी बड़ घोषणा करिपारंती बोली आशा करा जाउछि। कुआଯାଉଛି जे आयुष्मान भारत कार्ड रे कवरेज परिमाण को 5 लाख रु 10 लाख वृद्धि करने को सरकार गुरुतर सह विचार करुछंती। जदि यह अनुमोदित हुए तेबे प्राय 12 कोटी परिवार यही योजना रे प्रत्यक्ष लाभ पाइबे। खबर नंबर 2, रूस रे जय जगन्नाथ कहवा सह ओडिशा परिवर्तन कहानी कहले मोदी। जय जगन्नाथ सह ओडिशा किभली परिवर्तन हैला सेही कथा प्रवासी भारतीयों को सुदूर रूस रे कहचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गतकाली मस्को रे प्रवासी भारतीय माननकु संबोधित करी देशर विकास सह सरकारक विभिन्न योजना बाबद रे कहिथिले। आउ एहारी भितरे रथयात्रा सह महाप्रभुको महिमा को मध्य बखाणी। निज संबोधन समय प्रधानमंत्री कहिथिले जे एथर होइथिबा निर्वाचन रे 4टी राज्य रे एनडीए विजय होइछि। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशार विधानसभा निर्वाचन होइथिला। एबे महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा चलीछि। तो जय जगन्नाथ। मोदी मुहरु जय जगन्नाथ शुणी समवेत प्रवासी भारतीय माने जय जगन्नाथ बोली कहिथिले। खबर नंबर 3, रसुलगढ़ रे हाई ड्रामा। मुख्यमंत्री गाड़ी को अटकाइले महिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कारकेड अटकाइले महिला। एभली घटना देखा मिली भुवनेश्वर रसुलगढ़ छकरे। महिला जनक आसी मुख्यमंत्री कार सामने ठिया होई रहिथिबारु किछि समय पई कारकेड अटकी रहिथिला। एहा परे घटनास्थल रे पुलिस पहुंची महिला को उठाई नेइछि। तेबे महिला जनक किए एवं मुख्यमंत्री गाड़ी को काहेकि अटकाइले ताहा स्पष्ट जना पड़ी नाही। महिला जनक काहेकि एभली आचरण कले ताहा मध्य स्पष्ट होई नाही। एने घटना को अधिक तदंत करुछि पुलिस। खबर नंबर 4, गौतम गंभीर टीम इंडिया नुआ कोच घोषणा कले जय साहा। पूर्वतन भारतीय ओपनिंग बैट्समैन गौतम गंभीर टीम इंडिया नुआ मुख्य कोच नियुक्ति होइछंती। राहुल द्रविड़ कार्यालय शेष होगा पर स्थान में गौतम नियुक्ति करा जायछि। गौतम टीम इंडिया मुख्य कोच हेबा नै गत किछि मास हैला चर्चा चलीथिला। एने बीसीसीआई और गौतम गंभीर मध्य अनेक कथबार्ता होइथिला। एथिरु कल्पना करा जायथिला जे गौतम गंभीर टीम इंडिया मुख्य कोच हेबा निश्चित। तेबे एबे गौतम गंभीर टीम इंडिया मुख्य कोच भाबे हेइछंती। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 5, पहंडी बेले अघटन को नहीं दुख प्रकाश कले मुख्यमंत्री। पहाड़ पहंडी बेले खसी पड़िले बड़ ठाकुर बलभद्र। चारमाल उपरे हामुड़े पड़िले बड़ ठाकुर। पहंडी विजे नीति समय चारमाल उपरू आग को घुंची पड़िले बड़ ठाकुर। सेवायत गोड़ खसबारु खसी पड़िले बड़ ठाकुर। आहत हेले 5 जन सेवायत। आहत सेवायत को मेडिकल रे भर्ती कराई। गतकाली चतुर्थ मूर्ति पहाड़ पहंडी विजे होइछि। चक्रराज सुदर्शन परे प्रभु बलभद्र आड़प विजय होइछि। वर्तमान यही घटना को नहीं दुख प्रकाश करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री मोहन माझी आईन मंत्री को तुरंत पुरी जाई स्थिति अनुध्यान करने को निर्देश देइछंती। खबर नंबर 6, रत्नभंडार खोलिबा नै एमिति कहिले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। रत्नभंडार खोलिबा नै मंगलवार आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया देइछंती। से कहछंती बैठक रे रत्नभंडार खोलिबा संपर्क रे कमिटी निष्पत्ति नेबो। कमिटी निष्पत्ति को परिचालना कमिटी अनुमोदन परे सरकार को पठाइबे। खबर नंबर 17, झीओं को 2 लाख टंका देउछंती सरकार। झीओं शिक्षा तथा सेमानंकु सशक्त करिया पई सरकारंक काहे एते जे योजना रहिछि ताहाकु हिसाब नाही। कारण उभय केंद्र और राज्य सरकार ए दिगरे बराबर कार्य करुथिबा नजर रहिछि। एही क्रमरे आउ एक योजना गत वर्ष कार्यकारी होइथिला। एभली एक योजनार नाम हेउछि भाग्यलक्ष्मी योजना। गत 2023 रे एही योजनार शुभारंभ होइथिला। मुख्यतः बीपीएल परिवार बा गरीब सीमारेखा तले थिबा परिवारंक झीओं को यही योजना रे सुविधा जोगाई दिया जिवो। योग्य हिताधिकारी को यही योजनार लाभ उठाइबाकू हेले ऑनलाइन रे आवेदन करबाकू पड़िबो। यही योजना मुताबक झीओटीए जन्म नेबा क्षणी ता नारे 51,000 टंका बॉन्ड बैंक रे रखा जाइछि। एहा परे झीओटी को 21 वर्ष हेबा परे बैंक खाता रे 2 लाख टंका जमा करा जाइछि। एही राशि को उच्च शिक्षा किंबा विवाह कार्य रे लगाई पारिबे युवती। यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 8, सिसोदिया को मिलिबो जामिन। दिल्ली मद दुर्नीति मामला रे गत वर्ष फेब्रुआरी 26 तारिख रे
ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଉ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଜାମିନ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ସୋମବାର ଜାମିନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୁମ୍ରା ଓ ସ୍ମୃତି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ଜିତିଲେ ଆଇସିସିର ଏହି ମାନ୍ୟତା। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ମହିଳା ଟିମ୍ର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଟେଲିକମ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ କ୍ରମାଗତ କଭରେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ 4ଟି ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ନୂତନ ମୋବାଇଲ ସାଇଟ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ତୁଳନାରେ ଯାତ୍ରା ରୁଟ୍ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ସର୍ବାଧିକ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଆଉ ମିଳିବନି ପତଞ୍ଜଳିର ଏହି 14 ଉତ୍ପାଦ। 14 ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କଲା ପତଞ୍ଜଳି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପତଞ୍ଜଳି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପତଞ୍ଜଳି କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦର ଲାଇସେନ୍ସ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସେହି ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଲାଗୁ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇ 30ରେ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଫର ରାଇଜିଂ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଗତକାଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ ହତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 24 ବର୍ଷ ପରେ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ କରିଛି ତାରା ସିଂ। ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜବାବ ତଲବ। 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦାରା ସିଂ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ଜବାବ ମାଗିଲେ କୋର୍ଟ। 24 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଜୀବନ ପରେ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ କରିଛି ଦାରା ସିଂ। 1999ରେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅଙ୍କ ପୋଡ଼ି ମାରିଥିଲା ଦାରା, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ବାହାରିଛି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଏନବିରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 14 ଜୁଲାଇ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ୱେବସାଇଟ pnbindia.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 28ରେ ଅନଲାଇନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 2700 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ସୁନା ଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ। 50,000 ତଳେ ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ। କ୍ରମାଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 70,000 ତଳେ ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦରରେ 350 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଭରି ପିଛା 67,100 ଟଙ୍କାର କାରବାର ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ 380 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ ବଜାର ବନ୍ଦ ବେଳକୁ 73,200 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ରହିଥିଲା। ତେବେ ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆପଣ ସୁନା କିଣିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16, ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଦିନେ ବଜେଟ୍ ପେପର ହୋଇଥିଲା ଲିକ୍। ବିଦା ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ସଂସଦର ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନେକ ଥର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏକଦା ଭାରତରେ ବଜେଟ୍ ପେପର ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବିଦା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ଜିଓ। 51 ଟଙ୍କାରେ ମାସେ ଯାଏଁ ସବୁ ମାଗଣା। ଆପଣ ଜଣେ ଜିଓ ଗ୍ରାହକ, ତେବେ ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟରଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍
शुल्क वृद्धि हेबार किछि समय परे जियो कोटी कोटी ग्राहकों एबे बड़ उपहार देइछि। वास्तव में कंपनी एहार 3टी नुआ 5G डाटा बूस्टर प्लान आरंभ करिछि। एही डाटा भाउचर असीमित 5G सुविधा प्रदान करिछि। एही अनलिमिटेड 5G सह दिनकू 1.5 GB डाटा प्रदान करिछि। एही प्लान गुड़िक ट्रू असीमित अपडेट विभागर तालिकाभुक्त। आपण 1.5 GB दिन डाटा योजना सहित यहाकू आड इन करि परिबे। तथापि आपण यहाकू 2 मासर योजना रे मध्य जोड़ी परिबे। एथि सहित जदि आपण 479 टंका किंबा 1899 टंका योजना सहित रिचार्ज करूछंती तेबे एही योजना रे काम करिवे नाही। खबर नंबर 18 जियो भविष्यत पई चिंतित अछंती कि एही स्कीम रे करंतु विनियोग पाइबे जबरदस्त फायदा। आजिर जुगरे समस्त निज भविष्यत पई चिंतित अछंती। समस्ते सेही अनुसार भविष्यत पई संचय योजना रे विनियोग करंती। आज विनियोग पई अनेक पद्धति उपलब्ध। किछि शेयर बाजार रे विनियोग करबाकू टंका दरकार, तेणु कौनसी सरकारी संचय योजना नाही। अनेक लोक म्यूचुअल फंड रे विनियोग करंती। जदि आपण 10 वर्ष पई म्यूचुअल फंड रे प्रति मास रे 8000 टंका एसआईपी करंती तेबे 15 वर्ष परे आपणकर विनियोग रे 14,40,000 टंका हेबो। 15 वर्ष परे आपण 29,31,147 टंका म्यूचुअल फंड रे मोट रिटर्न पाइबे। एथिरु 14,91,164 टंका आपणक शुद्ध परिमाण हेबो। खबर नंबर 19 देश में 6% नियुक्ति वृद्धि। देश में वर्षक 47.6 नियुक्त को नियुक्ति संख्या वृद्धि पाई। सोमवार भारतीय रिजर्व बैंक यही तथ्य प्रकाश करिछि। मार्च रे शेष होइथिबा 2023-24 आर्थिक वर्ष रे एही नियुक्ति वृद्धि पाइथिबा बेले दक्षिण सौम्य देश रे बेकारी हार को दर्शाइथिबा घरोई सर्वेक्षण तुलन में यह बहुत अधिक। प्रकाशित तथ्य अनुसार 2023-24 रे नियुक्ति अभिवृद्धि 6% रही, जहाँकि 2022-23 रे 3.2% थिला। चाकरीर अभाव एवं उच्च मुद्रास्फीति को नहीं देश में लोकों मध्य असंतोष लगी रहुथिबा बेले यही तथ्य लोकों मध्य आश्वस्ति आनिछि। खबर नंबर 20 मागणा राशन पाई जल्दी तैयारी करंतु एही काम मिलिबो अनेक लाभ। जदि आपण एक राशन कार्ड धारक तेबे एही खबर आपणक पाई गुरुत्वपूर्ण होई पारे। आपणको कहि रखुछु जे राशन कार्ड ई-केवाईसी करबा जरूरी, नचेत आउ मिलिबोनी राशन। राशन कार्ड रु नहीं आसीछि बड़ अपडेट। वर्तमान खाद्य एवं लॉजिस्टिक विभाग द्वारा ई-केवाईसी करिया पाई आवेदन जारी रखा जायछि। यह एथिपाई करायछि कारण राशन कार्ड रे अन्य सदस्यंको संख्या अपडेट करा जाई पारिबो सहजरे। अर्थात जदि कहार विवाह हो जाइछि किंबा मृत्यु घटिछि तांको नाम सेथि मध्यरु हटा जाई पारिबो। अर्थात परिवार रे थिबा समस्त सदस्यंकु ई-केवाईसी पूर्ण करिबाकू जहा द्वारा सहज हेबो राशन नेबारे अथवा सेमाने एथिरु वंचित होई पारंती। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टमेंट एने एक नोटिफिकेशन जारी करिछि। नोटिफिकेशन अनुसार आधार रु खाद्य सब्सिडी खातारे जोड़ीबार लास्ट अपडेट बढ़ा जायछि। एहार शेष तारीख जून 30 रु सेप्टेम्बर मास 30 तारीख पर्यंत बढ़ा जायछि। तो दर्शक बंधु जदि आपण ई-केवाईसी अपडेट करि नाहंती तो यथाशीघ्र आपनकर ई-केवाईसी अपडेट करि नियंतु, काहेकि ना फ्यूचर रे जो राशन कार्ड मिलिबा को जाउछि हुए तो आपनको न मिली पारे। तो एही थिला कोडिट न्यूज। एही भली प्रत्येक दिन न्यूज देखिया पई चैनल टी को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट माध्यम रे लिखि दियंतु जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।